ढ ढ ग ग ढग ढ ग ढ ढ म म ढम ढ म क क ढ ढ कढ़ कढ़ ग ग ढ ढ गढ़ गढ़ ब ब ढ ढ बढ़ बढ़ म म ढ ढ मढ़ मढ़ प प ढ ढ पढ़ पढ़ ଏବେ ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଗ ଗ ଢ ଢ ଣ ଣ ଗଢ଼ଣ ଗଢ଼ଣ ଏବେ ଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା